नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग 62 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने होई थांती तेबे तोर एते बड़ कष्ट निश्चय तो पाखरे थांती किंतु मु तोर एमिति भाई जे तो असुविधा समय तो पाखरे नथिली बरं आउ केउठी निज खुशी मनौथिली। मु तो भाई हेबा पई कौनसी गुणरू भी योग्य नुहे मते क्षमा कर दे। आयशा एवं रोमी ब्रिजेश को बुझाई कहले भाई ए सबू एमिति हठात होईगला आमे भी बुझी पालु नहीं तुमे काहेकि निजको एमिति छोट करूछ एबे भगवान को कृपारू सब किछि ठीक अछि। ब्रिजेश कहले अनिमेष ए दुर्घटना पछरे रिधिमार हाथ नहीं तो। आयशा कहला नाई भाई तार एथिरे हाथ नहीं से निजे भी आमर ए दुर्घटना पाई विचलित से तो एबे आमर भल सांग होई जाइछि ताकू संदेह करबा उचित नुहे। पुलिस डिपार्टमेंट क्लियर करिछि जे एहा केवल दुर्घटना मात्र। ब्रिजेश कहले हो ठीक अछि एबे तुमे माने जुआडे जीव देखि चाहि जीव। ब्रिजेश रोमी एवं आयशा ठारू विदाय नेले सब किछि आग परी चलिबा आरंभ करि देइथिला। रोमी गोटे दिन आयशा को कही कॉलेज सीधा मिता घर को गला। रोमी जानिथिला मिता तार एते बड़ दुर्घटना रे भी ताकू देखिया पई आसी नथिला किंबा फोन टीए भी करि नथिला। मी एक कथा भी जानिथिला मितार एमिते व्यवहार पई अर्पिता कष्ट पाउथिला। अर्पिता एइथि पई कष्ट पाउथिला मिता ऊपर को जेतेबेले भी आंच आसीछि सोमे सब बेले छिड़ा होइचंती किंतु रोमीर एते बड़ दुर्घटना रे मिता छिड़ा न हेबा अर्पिता को केउठी ना केउठी कष्ट देउथिला निश्चय किंतु सोमेश को ए सब किछि फरक पडु नथुला। सोमेश मिता को निज जीवन नुहे निज मन भितर बाहर कर सारी संपूर्ण भाव में। सोमेश गोटे एमिति मनीष तांको मतरे जहा दुआरे पत्र पकाइबार नहीं ता जातिरु कौन मिलिबो अर्थात जहा सह संपर्क नहीं ता विषय भाभी निजो काहेकि कष्ट देबा। सोमेशकर मिता प्रति थिबा सबु भल पाइबा घृणारे परिणत होई सारिथिला धीरे धीरे। रोमी केवल भाई भौणी को आउ थरे पूर्व भली मिसाई देबाकू गोटे चेष्टा आरंभ करिया पय अंटा भिड़िला। ए कथा घरे केही जानी नथिले केवल आयशा जानिथिला एवं बेबी जानिथिला। आयशा को रोमी जेतेबेले पचारला आयशा एई भाई भौणी को पवित्र संपर्क सबू भाईटी बाहा होई जिया परे काहेकि बदली जाए के जानी। आयशार उत्तर थिला जानिनी किंतु कथा देउछि निश्चय तुमर एवं बेबीर संपर्क बदली जीव निश्चय किंतु से संपर्क रे अधिकरु अधिक भल पाइबा थिबो। रोमी पचारला आयशा मु जानिनी मु अपा घर को जाई ठीक करुछि कि भूल करुछि किंतु एतिकी जानिछि अपा दुई चारि पद शुणई देव मते निश्चय। आयशा कला घरर गुरुजनक गाड़ी रे अभिशाप न थाए आशीर्वाद थाए जदि किछि भल हेबाकू किछि कष्ट सहिया पई पड़े सेथिरे दुख करी लाभ नाही तुमे आराम रे देखिकी जाओ। रोमी जेतेबेले मिता घर को जीव बोली पूर्व रातिरु फोन करी बेबी को जणाइला बेबी तो राग तमतम होई कहला हे भाई तो मुंड को बिच्छा कामुडुछि कि रे तू जानी जानी नागसाप फणारे हाथ मारुछु मिता पा आसुनी घरे केते खुशी अछि। रोमी कहला हे सबु बेले तोर गोटे नेगेटिव कथा काहेकि एमिति कहूछु जेते जहाले भी से बाबांको भौणी ना नहीं। बेबी कहला हौ रे भाई बेस्ट ऑफ लक जाइकी देख थरे तो पीयूसीर काली रूप तापरे मते फोन करिबू। रोमी बेबी कथारे हसी देई कहला बुझिलु मते जहा लागुछि तोर तो ननद सह पड़िबो नहीं। बेबी कहला बुझिलु मु एमिति पुओ को बाहा भी जहार केही भौणी नथिबे आउ जहार माँ भी नथिबो। रोमी कहला अच्छा एमिति पुओ तो मिलिबे नहीं सहजरे देखिबा रास्ता कढ़रे जाउथिबा अनाथ काहाकू धरी आनिया को पड़िबो। बेबी राग तमतम होई फोन काटी देला। रोमी जेते फोन करिला बेबी उठेला नहीं। रोमी गोटे भल दिगर शुभारंभ करिवार दायित्व मुंडाई तेबेले मिता घरे जाई पहुँची गला। मिता ताकू देखी न देखिया भली व्यवहार करी मुह बुलाई पळाइला। रोमी मितार एमिति व्यवहार अणदेखा करी डाकिला अपा मते घर को डाकिबो नहीं। मिता रुक्ष स्वर रे परलोकଙ୍କୁ डाकिया परी डाकिला आसे। गीता एवं मितार सासू दौड़ी आसी रोमी को कुंढेई गेल करी आउंसी पकाई पचाले धन रे केमिति अछु एबे भल अछु तो जीभ ठीक अछि तो। रोमी दुही को प्रणाम करी कहला आज्ञा माँ भल अछि एबे सबु तुम आशीर्वाद एवं मो जेजमा जेजेबापा पिउसा पिउसी एवं दीदी मानक आशीर्वाद। गीता कोले नहीं कहला धन रे तू तो समस्त जीवन तो प्रति कहार आशीर्वाद न रहिबो जे सबु बेले तो प्रति आम समस्तंकर आशीर्वाद अछि रे बाबा।
तोर आक्सीडेंट हैला दिन आम घरे कौन जे अवस्था तू बुझी पारिबुनी रे। जहा हो माँ विरजांक कृपारू तू भल हो गलु। गीतार सासू रोमी हाथ धरी कहले आ बापा भितर को आसे। रोमी हसी दे पचारा अपा पियूसा। गीता कहला आसे आग बस तो पाई कौन बनै दिए टिके आग तोते मन भरी देखिनिए परे पियूसा को देखिबू। रोमी को गीता नहीं ड्राइंग रूम रे बसाई रोसई घर को जाऊ जाऊ पचारा धन कौन खाइबू कह। रोमी कहला नाई अपा मु खाली टिके देखा करिया पे आसीथिली मु कॉलेज पळेबी। गीता कहला हो मु फटाफट तो पसंदर कौन बनै आने तू बस। मिता भितर थाए। रोमी उठी जाई मिता पाखक जाई कहला कौन अपा मो सह कथा हेबनी। मिता कहला मु तोर कौन जे कथा हेबी। रोमी कहला अपा तुमर एते अभिमान मो उपरे मते देखिया पाई भी हॉस्पिटल गलनी। मिता कहला तो बापा एठिकी तते पठेइची ना तो माँ पठेइची। रोमी कहला अपा मु तो से घर को पछरे आसिली से परा प्रथमे तुम भाई परे मो बाबा तेबे मते केही पठेई नाहंती मोर तुम कथा मने पड़िला तो मु आसिली। रोमी कथा सुनी मिता कहला मो भाई आउ मो भाई होई नाही रे। जेउ दिनरू तो माँ आम घरे पाद देला सेई दिनरू मो भाई आम ठारू पर होई गला सबू तो माँ पाई से ही मो भाई को आम ठारू छड़ेई नेइची। रोमी को अर्पिता विरुद्ध रे एमिति कथा सुनिया पाई बहुत खराब लागुतला। घर भितर रोमीर सबुठारू प्रिय तो अर्पिता तापरे सोमेश एवं बेबी। जो माँ ता निज जीवन ठारू अधिक पिला मानकु भल पाए ता पिला केमिति से देवी तुल्य माँ विरुद्ध रे सही परिबे। एई स्थान रे बेबी थिले तो रोकठोक दुई चारि पद शुणी दे उठी जाई थांता किंतु रोमी पाखरे सोमेशकर सबु गुण थिला। सोमेशक भली रोमीर सहनशीलता विचारवंत एवं वर्तमान थाई भविष्यत चिंता करिवार अनेक भल गुण सबु भरी रहितिला। तेणु रोमी चुपचाप बसिला एवं मिता कथा शुणिला। मिता कहला एठिकी तो माँ पठेइची ना तो बाबा काहींकी आसीछु एठिकी सबु संपर्क तो सेमाने काटी देइछंती मो बाप घर दुआर केवल तो माँ पकेई देइछि। रोमी घरर टिकनी घटना बेबी ठारू शुणिथिला आउ किछि किछि निजे भी हृदयंगम करिथिला। रोमी जानिथिला जे सबुबळे मिता ही केवल घरे अशांति करे ता मामा बाबा जदि हैरान हेउथिले एथिरे मितार भी बहुत बड़ भूमिका थिला एवं आजी मिता जेउ भलेई होई ता मामा मुंडरे सबु दोष लदी देउची ए सबु भी मितार नाटक। किंतु रोमी चुपचाप बसी शुणिला। जेउ लोक निज दोष निजे जानी पारे नहीं किबा जानी भी अजणा हुए सेठी ताकू कही किछि फायदा नहीं। रोमी मिता कथा शुणी कहला अपा संपर्क केही भी काटी नाहंती तुमे काहींकी एमिति भाबुछ जदि संपर्क काटी थांता तेबे मु एठिकू केमिति आसी थांती। मिता कहला देखे तू आसे न आसे मोर फरक नहीं किंतु तुम मान सह मोर किछि संपर्क नहीं। मो बापा माँ बंची थिबा जाए मु मो घर को जीवी मते केही भी अटकेई परिबे नहीं। तेणिकी मते किए पानी ग्लास देउ कि न देउ मो सह किए कथा हेउ कि न हो। रोमी कहला अपा प्लीज सबू राग भूली जाओ ना तुमको से घरे किए काहींकी असम्मान करिब जे तुमे तो से घरर झियो। मिता कहला किए आमको से घर झियो बोली भाबुजी जे सबु किछि ठीक थिला मो भाई आमको केते भल पाउथुला किंतु जेबेठू तो माँ आसिला सबु किछि बदली गला आम घर भांगी गला। रोमी आउ चुप बसी पाला नहीं केवल एति कहला किंतु अपा बाहा होई जिया परे तुमे से घरर झियो सह आउ कहा घरर बोहू भी थरे चिंता कर तुमे मो मामा को जेमिति दोष देई कहूच तुम सासू घरे तुमको सेमिति किए कहिथिले त्रिशा दी को केमिति लागि थांता। अपा सबुबळे मने रखिबो गोटे हातरे ताली बाजेनी जदि मो मामांकर किछि दोष थिबो तेबे तुमर भी किछि दोष थिबो काहेकि ना जदि जणे दोष करुथिबो अन्य जणे ताकू चळेई नेबो तेबे सेठी झगड़ा हुएनी किंतु मते लागुछि मो मामांकर दोष थिले भी तुमे चळेई नै पारिन। तेणु अपा मो मामा केवल दोषी कहिबाटा तुमर विराट बड़ भूल। तेबे एति कहबी अपा केवल गोटे भल दिगर आरंभ करी पुनर्बार संपर्क सबुकू सुधारी नेबाकू एठिकी आसीथिली मु किंतु एबे अनुभव करुछि मोर एठिकू आसीबा भूल होई गला। तुम मुंड भितरे मो मामा प्रति घृणार विष बल एमिति सृष्टि होई जाइछि जे तुमे ठीक भूल कोन जानि पारुन आउ एबे जदि न बुझी पारिबो जेउ दिन बुझिबो सेते बेलकू सबु किछि समाप्त होई जाइथिबो। मोर एठिकू आसीबा भूल होई गला अपा मु आसुछि एबे। रोमी उठी जाई दुआर मुह पाखरे जोता पिंधुची। गीता दौड़ी आसी कहला ए रोमी कुआड़े जाउछु अरे रह टिके
ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛି, ସବୁ ତୋ ପସନ୍ଦର। ମୋ ବାବୁଟା ପରା, ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଯା ଧନ। ରୁମି କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ଆସୁଛି, ଡେରି ହେଇଯିବ କଲେଜ ଯିବାକୁ। ମୋ ଅପା କଥାରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ରୁମି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇଲା। ଗୀତା ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ମିତାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା ତ? ଛୁଆଟା କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ତୁ କ'ଣ ତୋ ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନି? ମିତା କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଗୀତା ରାଗିଯାଇ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉଠାଇ ତମତମ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ହେ, ତୋତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରୁମି ମନ ଦୁଃଖରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଆଏଶାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆଏଶା, ମୋ ମୁଡ୍ କାହିଁ ଜାମ୍ ଜାମ୍ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆସିବୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ତୋ ସହ କଥା ହୋଇଗଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମାରୁ। ଆଏଶା କିଛି ବି ନ ପଚାରି ଚୁପଚାପ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରିଲା। ରୁମି ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି, ବେବି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଅପା ତା ଅସଲି ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଲାଟି? ରୁମି ଅଳ୍ପ ହସଟିଏ ହସିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଅପା ମୋ ସହ ଭଲରେ କଥା ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବେବି, ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି, ପରେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବେବି ହଉ କହି ଫୋନ୍ ରଖି କହିଲା, ଅପା ପୁଣି ଭଲରେ କଥା ହେଲା ତୋ ସହିତ? ମିଛ କହୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପୂର୍ବ ବଦଳରେ ପଶ୍ଚିମରେ କେବେ ଉଦୟ ହେଲେଣି ନା ହେବେ? କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହି ଭୁଲେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ହଉ, ସମୟ ଆସୁ ଆପେ ଆପେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ। ମିତା ଆପା, ପୁଣି ଭଲ କଥା। ରୁମି ଫୋନ୍ କାଟି ପକେଟରେ ଫୋନ୍ ରଖି ବାହାରିଗଲା ଆଏଶା ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼କୁ। ଆଏଶାକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପିକ୍ଅପ୍ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇଲା କୌଣସି ଏକ ହୋଟେଲରେ ବସି ଆରାମରେ କଥା ହେବାକୁ। ଆଏଶା ରୁମିକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହେବା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଏଶା କିଛି ବି ନ ପଚାରି ରୁମି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ରୁମିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଲା, କେବଳ ରୁମିକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରୁମି ଏକ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କହିଲା, ଆସେ। ଆଏଶା ହାତ ଧରି ନେଇଗଲା ଭିତରକୁ। ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଟେବୁଲରେ ବସିପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ 2 ବୋତଲ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ୱେଟର ଯିବା ପରେ ଆଏଶା ରୁମି ହାତକୁ ନିଜ 2 ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠେଇ ଧରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଅପା ଘରେ? ତୁମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛ? ରୁମି ଆଏଶାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆଏଶା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତତେ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ କୁହ। ରୁମି କହିଲା, ଆଏଶା, ତୁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ କହ। ଆଏଶା ରୁମିର ହାତକୁ ନିଜ ଗାଲରେ ଲଗାଇ ପ୍ରେମର ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ହିରୋ, ସେତିକି ବି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ହିରୋ? କ'ଣ ହେଇଛି ମିତା ଆପାଙ୍କ ଘରେ? ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ମୋତେ। ରୁମି କହିଲା, ସବୁ କିଛି କହିବି ଆଏଶା, ମୋତେ ତୁ କହ, ତୁ ବେବି, ବାବା ଏବଂ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ଦେଖେ, ପଚାରୁଛି ବୋଲି ରାଗେନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି କେବେ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦିଏ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଯଦି କେବେ ବେବି ତୋତେ ନାପସନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଏଶା ଜାଣିପାରିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମିତା ଆପା ଘରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ରୁମିକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁମିର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାନ୍ଧବୀ ହିସାବରେ ତା'ର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଏଶା କହିଲା, ହିରୋ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଧୂ ସାଜି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ବାପଘର ସମ୍ପର୍କ, ଗାଁ ମାଟି, ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି, ଖେଳ ସବୁକିଛିକୁ ପର କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ତା'ର ନୂଆ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପରିବାରରେ ପାଦ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରୁ ହୋଇ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଝିଅଟି ସେଠି କାହାକୁ ପର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରି କେବଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥାଏ। ସେ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଇଆ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏ। ତା'ପରେ କେଉଁ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ବାପା ମାମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବି ସେମିତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଦେବତା ଏବଂ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ଭଉଣୀ। ତୁମର ଘର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ତୁମ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ଜାଣିଛ ହିରୋ, ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଚିରଦିନର ସାଥୀ ହୋଇ ରୁହେ। ମରିବା ଯାଏଁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ଓ ସାହାରା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଯଦି କେବେ ବି ବେବି ଏବଂ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଲେ ବି ବାବା ମାମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମୋ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବେବି ମାମା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସେ କଥା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ରୋମି ଆୟେଶା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ। ମୋର ତୋ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି କରିବୁ। ଆୟେଶା ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ତୋ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝି ନ ପାରି ସେ ରିଧିମା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆୟେଶା ପ୍ଲିଜ୍ ରେ ବିବାହ ପରେ ଏସବୁ ଭାବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି। ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ମରିଯିବି ମୁଁ ତୋ ବିନା। କିନ୍ତୁ ଆୟେଶା ଏଇଟା ବି ସତ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମା ଏବଂ ବେବିକୁ ମୋ ଜୀବନ ଭଳି ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ। ବେବି କିମ୍ବା ମାମା ଆଖିରେ କିଏ ଲୁହ ଦେବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଆୟେଶା କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ ଏମିତି କୁହନି। ମାମା ବାବା ଏବଂ ବେବିଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁ ଖୁସି ଦେବା। ସେମାନେ ମୋର ବି ଜୀବନ। ହିରୋ ଏବେ ତ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ରୋମି ମିତା ଘରେ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସବୁ କିଛି କହିଗଲା। ଆୟେଶା ଶୁଣି ରୋମିକୁ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ହିରୋ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭିତରେ ଅନିଷ୍ଟ କରି ଉପରେ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ସହ ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କାହିଁକି ଖୁସି ନ ହେବା? ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଜୀବନର ଅଂଶ। ଜୀବନର ରାସ୍ତା କେବେ ଫୁଲ ତ କେବେ କଣ୍ଟା। ଫୁଲର କୋମଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଇ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା କଥା ହେବା ଭିତରେ ୱେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଣିସାରିଥିଲା ଏବଂ ମେନୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲା ସାର୍ ଡିନରରେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ? ରୋମି କହିଲା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରୋମି ୱେଟର ଯିବା ପରେ ଆୟେଶାକୁ କହିଲା ଆୟେଶା ମୁଁ ତ କେବଳ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆୟେଶା ମିତା ହେବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ବେବି ଠିକ୍ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଜାଣିଛୁ ଆୟେଶା ମୋ ମାମା ବିବାହ କରି ଆସିବା ଦିନରୁ କେବଳ ଲୁହକୁ ସାଥୀ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଜେଜ ମା ଏବଂ 2 ପିଉସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ସାନ ପିଉସୀ ବଦଳି ଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ମିତା ଆପା କେମିତି କେଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ମୋ ମାମାଙ୍କୁ। ଆୟେଶା କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ହିରୋ, କିନ୍ତୁ କଥା ବି ଦେଉଛି ମାମା ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାମାଙ୍କୁ ସଂସାରର ସବୁ ଖୁସି ଆମେ ଦେବା। ରୋମି ହାଲକା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରେ। ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ପାଗଳ କାଞ୍ଚନକୁ ହତାଦର କରି କାଚ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ଭୁଲ। ହଉ ଛାଡ଼ ଖାଇଦେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସବୁ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାଁ ଧରିବିନି ଆଉ। ମୋତେ ତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସହ କେବଳ ସେ ଚାଲରେ ମିଶୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ତ ବୁଝୁନୁ। ଆୟେଶା ହସି ଦେଇ ପନିର ବଲ୍ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଜୋକ ଭଳି ତୁମେ ଲାଗିଛ କେଜାଣି? ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ତେବେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ? ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ଆମ ପଢ଼ା ସରିଗଲେ ସେ ତା ବାଟରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ରୋମି କିଛି କହି ଆସୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ରୋମି ପକେଟରୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ଆୟେଶାକୁ କହିଲା ବାବା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୋମି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା କୁହ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ତୁ କେଉଁଠି ଏବେ ରୋମି? ରୋମି କହିଲା ବାବା ଏବେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି। ସୋମେଶ ଟିକେ କଢ଼ା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ ବାହାରେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁଠି କହ? ସୋମେଶଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ରୋମି ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ରୋମି ହେଉ ଅବା ବେବି ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ କଡ଼ା ଶାସନକୁ ବି ମାନନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କର ଦୁହେଁ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ବି ସୋମେଶକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୟ ବି କରନ୍ତି। ସେ ଭୟ ଆତଙ୍କିତର ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ସାରା ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶା। ରୋମି ଛେପଟ ହୋଇ କହିଲା ବାବା ଆୟେଶାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ଆୟେଶା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ନରମ ଗଳାରେ କହିଲେ ହଉ ଡିନର ସାରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ବାହାରିକି। ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୁମେମାନେ ବାହାରେ ଏତେ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କରିବୁ ରେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ରୋମି କହିଲା ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଜି। ଆୟେଶା ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା?
ରୋମି କହିଲା ଏ ଯାଏଁ କିଛି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେବ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଟିକେ ରାଗିଆ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା ଶୁଣି ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆୟଶା ପଚାରିଲା, ବାବା ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଲେ? ରୋମି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମିତା ଆପା ଘରକୁ ଯିବା ଖବର ପାଇଥିବେ। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଏ, ଘଟଣା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ, ଆମେ ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର। ରୋମି ଆୟଶାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ କରୁଥାଏ ସୋମେଶକୁ। ଭାବୁଥିଲା ବାବା ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କ'ଣ କହିବେ। ରୋମି ମନକୁ ମନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବସିଥିଲେ ନିରୋଳାରେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ରୋମି ତୁମକୁ କହିଛି ସେ ମିତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବେବିକୁ ଡାକିଲ ଟିକେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ଅର୍ପିତା ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ଡାକିଲା, ବେବି ଆସିଲୁ, ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେବି ପଢ଼ାରୁ ଉଠି ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା କୁହ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ତତେ କିଛି କହିଥିଲା? ବେବି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରି ପଚାରିଲା, କେଉଁ କଥା ବାବା? ବେବି ମନରେ ଡର ଥିଲା, ହି ଭଗବାନ, ଭାଇ ମିତା ଆପା ଘରକୁ ଯିବା ଖବର ବାବା ପାଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ସୋମେଶ ବେବିର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ମିତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ବେବି ନରମ ଗଳାରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା ଜାଣିଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମାମାଙ୍କୁ କହିଲୁନି? ବେବି ଡରିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନ କହିବ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଯାଇ ପଢ଼। ବେବି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ପଳାଇଲା। ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ରୋମି କେବେ ଆସିଥିଲା ମିତା ଘରକୁ? ଏ କଥା ତ ମୋତେ କହିନି। ତୁମେ କେମିତି ତା ଆସିବା ଖବର ପାଇଲ? ଟୋକା ଏଇଠିକୁ ଆସିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଗୀତା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା। ଅର୍ପିତା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତାର ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଘରେ ବି ଜଣାଉନି ଟିକେ। ଭଲ ପିଲା ହୋଇଛି ଆଉ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛି ତାକୁ। ଅର୍ପିତା ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ରୋମିକୁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ, ସେ ଗୁଡ଼ି ସହ ଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଫ୍ରି ହୋଇ ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଅର୍ପିତା ମିତା, ଗୀତା ତା ପିଉସୀ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତାର ଅଧିକାର ବି ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗୁନି। ମୁଁ ରାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ଧରି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସୁଛି ସେ। ଯଦି ଆସିବାର ଥିଲା କାର୍ ମଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବିନି ତାକୁ। ତେବେ ମିତା ଆପା ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ମିତା ଆପା ଯେମିତି ପିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କିଛି କହିଥିବେ। ଛୁଆଟା ମୋର ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇଥିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସେ କଥା ବାଦ୍ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିଲ, ଆମ ରୋମି ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଜାଣିଛ ଅର୍ପିତା, ମୋତେ ତ ଶୁଣିବା ପରଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ରୋମି ଆମର ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲାଣି। ଆଉ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇତି ରଖେ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରୋମି ଏବଂ ବେବି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଆମ ପରେ ବି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବେ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ପରା। ସୋମେଶ ବି ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଟେନସନରେ ରହି ଲିପ୍ସା ପାଇଁ ସାଦ ନେଇ ଯାଇପାରିଲିନି। ଯଦି କେବେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତ ଟିକେ ସାଦ ନେଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ତ ଲିପ୍ସା କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭଲ ଭଲ କ'ଣ ସବୁ କିଣି ନେବା। ଲିପ୍ସା ଘର ହୋଇ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ରୋମି ଏବଂ ଗୁଡିକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ରୋମି ଏବଂ ଗୁଡି ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇ ଦିଏ ନିଜ ହାତରେ। ଅର୍ପିତା ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆରେ ବସ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ କାମ। ଏଇ କାମ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଖୁସି ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ହସି ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ, ବୟସ ହେଲାଣି ଏବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ତ ଆମ ଖୁସି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲ ଅର୍ପିତା। ସେମାନଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଇ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଅର୍ପିତା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ରୋମିର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ବାବା ଗୁଡିକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତ? ରୋମି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାବା ରାତିରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରନା। କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳ। ରୋମି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ରୋମି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନରେ? ରୋମିର ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଭୟ ଥିଲା ସୋମେଶ ସେଇ କଥା ହିଁ ପଚାରିଥିବାରୁ ରୋମି ଡରି ଡରି କହିଲା, ସରି ବାବା। ସୋମେଶ ନ ଜାଣିବା ପରି ପଚାରିଲେ, ସରି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି କହିଲା, ବାବା ତୁମକୁ ନ ପଚାରି ମିତା, ଗୀତା ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି।
सोमेश कहले जदि आसीथिलु घर को आसिलु नहीं तो मामा शुणी व्यस्त होउची। रोमी कहला सॉरी बाबा तुम्हें रागियो बोली साहस करी घर को गलिनी। सोमेश कहले अरे सेईटा तो अप्पा घर तू आसिले मु रागिबी कौन पाई मु एइथिपाई रागिछि जे तोर जदि आसीबार थिला ड्राइवर को डकेई आसी थांतु हौ आसी सारिछु तो से कथा आलोचना करी लाभ नहीं। तेबे मिता आपा कौन कहला तते देखी। रोमी ना सोमेश को सत कही पारला ना मिछ तेणु कहला बाबा मु घरे गले कथा हेबी। सोमेश तो गीता ठारू सबु किछि जानिथिले किंतु रोमी मुहरु सत शुणिबाकु चाहुथिले। रोमी आभॉइड करिबारु सोमेश आउ कथा न होई कहले हो रोमी तू पढ़ मु फ्री हेले कॉल करिबी। सोमेश फोन काटी अर्पिता को चाहिले। अर्पिता पचाला मिछ कहले कि सोमेश कहले अर्पिता रोमी आमर अमूल्य हीरा खंडे जानिछ से मिता विरुद्ध रे किछि कहिला नहीं मते मिछ भी कहब नहीं बोली आभॉइड करिला। भगवान को अशेष कृपा ए वंशर वंशधर को ठीक बाटरे नेउछंती। अर्पिता कहला हो चल खाइब टिके रेस्ट नेब तापरे सकाळ उठिले केते काम अछि। सोमेश कहले हो चल किंतु हाँ रोमी को किछि भी कहब नहीं आमे जिबा बोली। अर्पिता कहला हो ठीक अछि किंतु बेबी कौन जीव आम सह। सोमेश कहले नाई काहेकि से जीव से क्लास को जाऊ मु ड्राइवर को कहबी ताकू नहीं आसीब आउ सरोज को कहीदेवी बाबा सान बो बेबी एवं मकरा पाई लंच नहीं आसीब। मकरा को कहले खाली राति पाई रुटी बनई देव आमे फेरिया बेल को कौन किणी आनिबा। अर्पिता हो कही उठीगला समस्त पाई खाइबा बाढ़िया पाई। राति 3टारू उठी अर्पिता रोमी एवं आयशा पाई निमिकी रोमी पसंदर सुजी काकरा बनी नित्यकर्म सारी रेडी होईगला। बेबी को बुझाई कहीदेला सबू समस्त पाई ब्रेकफास्ट रेडी करी सोमेश को चाही बसिला। सोमेश मॉर्निंग वॉक रु आसी कहले अर्पिता काम सरलाणी। अर्पिता हाँ कहिबारु सोमेश कहले राति 3 उठी कौन करुथिल सबू कौन दरकार थिला एसबू बनैबा किणी नेइथिले होई न थांता। अर्पिता कहला सबू दिन त से किणा खाउची माँ हाथरू केतेबेले खाउची जे किणी नेबी। सोमेश कहले हौ तुमे साड़ी चेंज कर मु रेडी होउची। सोमेश एवं अर्पिता लिप्सा घर को बाहरी गले। लिप्सा 9 मासर गर्भवती सेथिपाई रेस्ट नेउथला घरे। अर्पिता जानिथिला लिप्सा हॉस्पिटल जाउनी तेणु किछि खबर न दे जेतेबेले लिप्सा घरे पहुँची गले। लिप्सा खबर पाउ पाउ खुशी रे दौड़ी आसिला सोमेश एवं अर्पिता पाखकू पिता को कुंढेई पकेइला। अर्पिता लिप्सा को धरी नहीं कहला आस्ते आस्ते माँ एमिति पिलांक भली दौड़ुचु कौन पाई। लिप्सा सोमेश को प्रणाम करी अर्पिता को कुंढेई पकई कहला अप्पा तुम्हें आसीबार थिला खबर देलनी टिके। अर्पिता कहला लिप्सा रे रोमी आउ आयशा टेंशन भितर रही रही मु चाहिबी तो पाखकू आसी पारु नथुली मो छुआर प्रथम साद किंतु मु गोटे बड़ पिउसी होई केते डेरी कली कहिलु। लिप्सा अर्पिता हाथ धरी नहीं कहला तुमे बहुत भाबुच अपा आसिला भितर को आस। अर्पिता एवं सोमेश लिप्सा को साद खुआई लिप्सा घरे किछि समय मात्र रही बाहरी गले। लिप्सा बाध्य करथिला रुहंतु लंच करी जिबे किंतु अर्पिता कहला नाही रे आसीछि त टिके बोऊ भाई भाउज एवं पिकू भाई को देखा करी जिबी। सांग माने मिता एमिति काहेकि हेउतुला कौन तार मन भितर थिला ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागला मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु एही कहानी रो डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। सुंदर सुंदर सासु बोर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलेनी। रहउछि नमस्कार जय जगन्नाथ।